ऐड करती हूँ कि जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की भी, तो औरतों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो शर्त लगाती हूँ मैं, आई वॉच फॉर इट अगेन, कि अब तक मुझे लगता है किसी को पता होगा कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं जब पेरेंट्स हयात हैं और जब पेरेंट्स हयात नहीं है, और अगर वो अकलौती बहन है या एक से ज़ायद बहनें हैं, या अगर उसका कोई भाई नहीं है और अगर एक से ज़ायद भाई हैं, इतने राइट्स हैं और इतनी आसानी हुई हुई है, लेकिन हमारा माशरा ना तो एक्सेप्ट करता है ना तो उस औरत को पसंद करता है जो अपने, अगर तो उसको अवेयरनेस है तो अगर अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग ले। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि औरतों के जायदाद में हिस्सा है, कितना है, कैसे है? देखिए, दो तरह की जो है वो इसमें आपने प्रोपोजिशन को कंस्ट्रू करना है। जब एक खातून एक बीवी है तो उसका तो स्ट्रेट अवे 1/8 जो है वो राइट बनता है। अच्छा, जब वो एक बेटी है तो वो 1/4 बनता है, और जो बेटा है वो 1/2 बनता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की एक नाल प्रॉपर्टी है, चलें इसको मॉनिटरी टर्म्स में जो है वो देख लें, तो आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है उसने जो भी किसी का राइट है वो स्ट्रेट अवे उसके टेबल्स बना के रख दिए हैं। यहाँ पे देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, यू नो, आई मीन विच वी आर फोरसीइंग, यू नो, इन आवर कोर्ट्स, के एक प्रपोजल आया रिसेंटली कि जहाँ पे कहा गया कि आपको इनहेरिटेंस में जब आप जाते हैं और क्लेम करते हैं अदालतों में जाके, आपको दो तरह की पिटिशंस फाइल करनी पड़ती हैं जब कोई शख्स फौत हो जाए। अच्छा, पहली ये चीज़ जो है वो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझ लेना चाहिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी की कोई ओनरशिप है मेरी ज़िंदगी में, और अगर मैं उसको एक्सक्लूसिवली इंजॉय करना चाहता हूँ और मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं देना चाहता, तो वो मेरा राइट मुझसे कोई नहीं ले सकता, और उनके ऊपर मेरे जिंदा रहते हुए किसी का कोई राइट नहीं है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट, इट्स नॉट द ग्रेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम रूटीन में बच्चों पे क्या खर्च करते हैं या उनको किस तरह केयर टेक करते हैं या बेगम पे क्या खर्च करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये इनहेरिटेंस की बात हो रही है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में राइट उसी वक्त ही जो है वो इस्टेब्लिश होगा जिस वक्त के एक शख्स जिंदा नहीं रहेगा, और अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो राइट उस वक्त ही जो है वो आपका अक्रू होगा या आप डेवलप कर सकते हैं जिनको मिलना है। उसके बाद जब मैं आपको ये प्रोसीजर की बात कर रहा था तो हम स्ट्रेट अवे कोर्ट में जाते हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए एक सेपरेट पिटिशन फाइल करनी पड़ती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है वो हमें एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एक प्लॉट भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, कैश अमाउंट भी हो सकती है, बैंक अकाउंट्स में अमाउंट हो सकती है। तो सम प्रॉपर्टीज आर मूवेबल इन नेचर एंड सम प्रॉपर्टीज आर इमूवेबल इन नेचर। अब एक प्रपोजल ये आया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था, जिसमें मेरी राय में वकीलों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो हमारी वकालत ख़तरे में आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा रोज़गार जाने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी चाहिए। नादरा का प्रपोजल ये था कि जो किसी भी फैमिली का फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री बना होता है, एफआरसी जो है, जिसपे वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो फैमिली ट्री के बेसिस पे पता है किसी शख्स को, नादरा के पास डेटा है कि इस शख्स के इतनी बीवियां, 1 या 2 या 3 या 4, और उसके इतने बच्चे, हर बेगम में से 1 2 3 या 4 मर्द औरत भाई और बहन जो है वो इतने हैं। तो वो जो इनहेरिटेंस टेबल बना हुआ है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होना है, बोथ इन मूवेबल प्रॉपर्टी टर्म्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो शेयर्स बनते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर किया जाए। लेकिन चूंकि हमारे वकला जो हैं उनकी वकालत खतरे में आ जाती है और वो बाज़िद है कि नहीं, ये प्रोसेस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो जाके होगा। देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस अपार्ट, बट जनरली मेरी राय में 90% ऐसे हमारी सोसाइटी में इनहेरिटेंस के केसेस हैं जिनको विदाउट गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ वैसे ही सेटल हो जाना चाहिए, वैसे ही सेटल हो जाना चाहिए। और अदालत में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां पे कोई बहुत ही बड़ा फैक्चुअल डिस्प्यूट अराइज आउट हो जाए, जहां पे कोई हम प्रॉपर्टी के पीछे जो है हमारी मेजॉरिटी अदालतों में जो लिटिगेशन है उसमें जो बहुत बड़ा चंक है लिटिगेशन का, चाहे वो लड़ाई झगड़े हैं या वो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही जो है वो रेगुलेट करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने लड़ाई झगड़ों की बात की है। अमरीन, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू आस्क कि आप देखें कि बहनें जो होती हैं, यानी कि वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी जो है वो भाइयों की मोहब्बत में कुर्बान कर देती हैं। लाइक दे जस्ट थिंक अबाउट कि हम ये कुर्बान कर दे, पैसों को छोड़ो, ज़मीन को छोड़ो, हमारे भाई
بھائی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے. لیکن کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کی محبت میں کبھی کسی پراپرٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی کسی رائٹ میں کمپرومائز نہیں کیا. میں نے تو دے دی ہوئی ہے, ابھی سے ہی دے دیا سب کو, نہ کہ اٹس لائک I think یہ بائی اینڈ لارج جو ہے, دیکھیں میجورٹی کی ہم بات کریں نا تو acceptance نہیں ہے, As per a acceptance نہیں report, ہے. 97% women of Pakistan ایسی ہیں جن کو ابھی تک ان کے انہیریٹنس میں رائٹس نہ ملے ہیں, نہ کوئی پتہ ہے کہ کبھی وہ ملیں اس گے. وجہ سے ڈر سے نہیں لیتی, اگر ضرورت بھی ہو کہ ہمارے بھائی سے ہمارے تعلق خراب ہو جائیں گے وہ دروازے بند کر لیں گے. امرین, what is your take on it? جی امرین, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی امرین, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہوتی ہے جو موسٹلی ان آل آنیسٹی آئی تھنک آپ کی مدرس, اگر آپ بچپن میں بھی دیکھیں, آپ کا جو پریفرینشیل رائٹ ہوتا ہے وہی آپ کا وہ انڈرمائن کر لیتے ہیں پہلے بیٹے کو, یو نو دے گیو دیٹ پریفرنس. یہ پورا آپ کا سوسائٹی کا ایک نارم ہے, بڑا ہی ٹاکسک نارم ہے, جس میں آپ کے جو کوشچن ہوتا ہے, یو کین ناٹ کوشچن اینی ون اباؤٹ یور رائٹ, وہ آپ عورت کو کرنے نہیں دیتے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک بہت ضروری ہے کانفیڈنس بلڈنگ کی اور اپنے رائٹس کی انفارمیشن کے لیے. اب یہاں پہ عورتوں کے پراپرٹی ایکٹ کے پراپرٹی لا کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو انڈر پنجاب انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے اندر آپ کو عدالت نہیں جانا پڑتا, آپ کو انفیکٹ آمبڈسمن میں جانا پڑتا ہے. اور وہاں پہ اگر آن دا فیسز پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا حقوق یا آپ کا رائٹ آف انہیریٹنس یا آپ کی کوئی پراپرٹی لے لی گئی ہے, تو وہ انسٹنٹلی ڈی سی کے ساتھ وہ جا کے آپ کو قبضہ دلوا دیتے ہیں. اور میں تو یہ خیر بہت زیادہ کر رہی ہوں, اور یہ تو ڈیفینیٹلی بہت آسان کر دیا ہے حکومتوں نے ٹو میک شور کہ یہ چیز جو ہے آپ کو عدالت کے تھرو نہیں دینی پڑتی. ہاں, جہاں پہ کمپلیکیشنز ہیں اور جہاں پہ باقی لوگ انوالوڈ ہیں اس پہ پھر آپ ریفر کر دیتے ہیں عدالتوں میں. مگر یہ جو ہے, یہ والے کچھ جو لاز جو ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ڈسپائٹ اور یو نو دا فیکٹ کہ بڑی سلو امپلیمنٹیشن ہے اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے, مگر آئی ٹیک دس ایز اے گڈ موو ٹو میک شور کہ آپ کی جو ویمن رائٹس ہیں ان کے اوپر آپ عورتوں کے لیے آسان بنا رہے ہیں کچھ چیزیں, اسپیشلی ان ریلیشن ٹو پراپرٹی. اچھا یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں ہم والدین کی, جب وہ حیات ہیں تو اس وقت اتنا آسان کیوں نہیں ہے, والدین اپنی بیٹیوں کو حصہ کیوں نہیں دیتے جب وہ حیات ہیں؟ یا اگر تو وہ دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ کیسز ایسے بھی ہو جو والدین اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں پہ حصہ تقسیم کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا پراپرٹی رائٹس ہیں, کیا پرسنٹیج ہے, کس طرح سے حصہ ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ In all honesty, I'll tell you my example. My father has given all his property in equal shares to both میری بہن, میں اور میرا بھائی. یہ آپ کی پرسنل چوائس ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ڈیورنگ یور لائف ٹائم پراپرٹی دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دینی تو پھر obviously جو آپ کا شرعی آپ کا حق ہے اور جو آپ کا انہیریٹنس لا ہے وہ فوراً ڈویل ہو جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو سکسیشن اکارڈنگلی ملتی ہے. کس فقہ سے ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے پاس آپ کا بھائی ہے, اگر بھائی ہے وہ پھر اگر آپ ایک بہن ہے آپ کو ہاف ملے گا, 2 بہنیں ہیں آپ کو 2/3 ملے گا. یو نو, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایز اے فیملی آئی تھنک بڑا ضروری ہے. پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے آئی تھنک کہ اگر ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے. میں تو خیر یہ کہتی ہوں کہ بچیوں کے پیسے آپ لوگ قرضے لے لیتے ہیں ڈاوری وغیرہ کے لیے اور آپ جہیز دے دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بچی کے نام پہ کوئی پلاٹ یا کوئی فلیٹ اپنی یو نو حیثیت کے مطابق بچی کو دے دے. بچی کو فائنینشلی امپاور کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ بچی جس گھر میں جا رہی ہے اس کو فائنینشلی امپاور کریں یا اس کے گھر کو بہتر کریں. تو آئی تھنک یہ ساری آپ کی پرسنل چوائس ہوتی ہے آپ کے چلڈرن کے لیے. لیکن امرین آپ کی بات سے میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی. اشفاق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ اپنی لائف میں ہی دے دیں, تو ماں باپ ان کی شادی کر دیتے ہیں, ان کو ایک اچھی ایک جہیز یا جو بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ گفٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شادی کر دی, آپ کا یہی تھا, آپ کو دے دیا ہے. تو از دیٹ بی کاؤنٹڈ ان دیٹ لائک کیلکولیشن؟ دیکھیں نہیں, یہ بالکل نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ کو کہا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو بچوں پر ان کی ویلفیئر کے لیے ویلفیئر کے دیکھیں نا آپ پروٹوکولز اور اس کی سٹیجز سیٹ کر لیں. جب آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کا بیسک ویلفیئر کیا ہے؟ مائنر جو کڈز ہیں بیفور گوئنگ ٹو دا اسکول از بیسکلی دیئر پیمپرز, دیئر فوڈ اینڈ دیئر کلودنگ. یہ پہلی چیزیں ہیں. اس کے بعد جب آپ اسکول میں جاتے ہیں دین دیٹ از یور ایجوکیشن. دین یو گو ٹو دا کالج, دین ونس اگین اٹ از یور ایجوکیشن بسائڈ یو نو بیسک فوڈ اور آپ کی جو بیسک لائف نیسیسٹیز ہیں پرووائڈ کرنا. اینڈ دین یو گو ٹو دا لیول آف یونیورسٹیز. اٹ ویریز یو نو فرام پرسن ٹو پرسن, فیملی ٹو فیملی.
फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रायोरिटी वाइज बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को आला तालीम याफ्ता नहीं बनाना चाहते, बहुत से जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंपल्शंस के बावजूद भी जो है वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो हैं, उनकी बेटियां और उनके तमाम बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल करें। हमने बेशुमार एग्जांपल्स देखी हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर से लेकर, पुलिस की ब्यूरोक्रेसी से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, प्रोफेशन से लेकर देखें कि बहुत सी हम्बल बैकग्राउंड के लोग जो हैं, जिनका फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड है, उनके बच्चों ने ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी स्कॉलरशिप्स लेके, या माँ बाप ने सिर्फ उनकी सोच ये थी कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और उसमें कोई तफरीक नहीं की। और ये पूरी दुनिया में हमने देखा, पाकिस्तान में हमारे पास बेशुमार ऐसे गुड एग्जांपल्स हैं जहाँ पे खवातीन, आप देखें कि आपकी मीडिया इंडस्ट्री में ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ female journalists have now entered the profession in last 10-15 years. So it's a growing good development. तो ये जो हिस्से हैं कि जो आप बच्चे पर खड़े हैं, ये आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि जी जो आपके मेरी फौतगी होने के बाद या मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ मैं ओन करता हूँ वो 1 लाख रुपए की है, 1 अरब रुपए की है, या 50 करोड़ की है, या 1 करोड़ रुपए की है, उसमें क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आपके लिए ये सारा कुछ कर दिया और अब मैं आपको देना चाहूँ या ना देना चाहूँ, वो once again I would 100% support the opinion of Amreen. ये it varies from family to family to family to family. Of course. प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस आपने अपने बच्चों के लिए सेट किया की हैं। ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी हालात हैं, आपके पास पहले तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी की प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है और इतना होना ज़रूरी है कि उससे किसी की वेलफेयर हो जाए। सो नॉट ऑल द पीपल इन पाकिस्तान have the ability to even distribute a property. उनको भी आपने मद्देनजर रखना है, उनको भी आप लोग देखें। बट एट द सेम टाइम मेरी राय में जो है वो दोनों मीडियोक्रिटी अप्रोच लेनी चाहिए। कुछ अपनी ज़िंदगी में जितनी मैक्सिमम वेलफेयर कर सकते हैं करें, और कुछ उनकी सेफ गार्ड्स जो हैं वो आने वाली ज़िंदगी के लिए भी उनके साथ भी जो है, देखिए से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बच्चे को छोटी उम्र में 18 या 20 या 25 साल की उम्र में सारे पैसे दे दिए, तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो बच्चा उसको, ठीक है ये उसकी प्रॉपर्टी बन गई है, बट दैट फीमेल और मेल इज मैच्योर इनफ टू स्पेंड दैट मनी इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इसीलिए आपको बहुत से इस तरह के संजीदा पहलुओं में मीडियोक्रिटी अप्रोच के साथ, म्याना रवि के साथ जो है कि कुछ पहले कुछ बाद में और मौके और हालात को देखते हुए जो है डिटरमिन करने के बाद जो है वो स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू। लेट्स टेक अ कॉल हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। उबैदुर रहमान सुलेमानी अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अक्सर लड़कियां जो जॉब कर रही हों, नौकरियां कर रही हों, जब उनकी शादी हो जाती है, बजाय लड़की ससुराल में रहे या लड़के के साथ रहे, लड़की की वालिदा की ये ख्वाहिश देखने को मिलती है कि लड़का आकर हमारे पास रहे ताकि हमारा निज़ाम भी चलता रहे और साथ हमारी लड़की भी खुश रहे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अक्सर लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है, लोग जहेज को कहते हैं ये जहेज लानत है, तो लड़कियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। शरीयत इस वाले से क्या कहती है कि लड़कियों की शादी हो जाए उनको हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, मैं मुफ्ती साहब आपके पास ये बात का इसका मतलब सवाल थ्रो करूँगी, लेकिन उससे पहले मुबीन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुनीब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जो बात की है जहेज़ के बारे में, दूसरा इन्होंने एक और एलिमेंट शेयर किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप फिर से थोड़ा, क्योंकि उनकी आवाज़ लो आ रही थी, उन्होंने हाँ। जहेज़ के बारे में बात की। उन्होंने जॉब का एग्जैक्टली कहा है का। कि जॉब करने वाली जो ख्वातीन हैं उनको कहा जाता है कि आप इस तरह से रह लें, इस तरह से रह लें। इस हवाले से आपकी क्या टेक है? मतलब क्या लाइक एक लड़की जो है उसकी जॉब जो है अगर वो कर रही है, बाद में उसको कहा जाए कि आप जॉब छोड़ दें। दूसरा एक इन्होंने जहेज़ वाला एलिमेंट भी शेयर किया। जिस तरह मैंने कहा है कि सोशल कंडीशंस अगर आप चेंज करोगे तो वी विल अराइव एट अ सिचुएशन जिधर शादी से पहले ही लड़के को भी और लड़की को दोनों को पता होगा कि कमाना इज नॉट एन ऑप्शन, हमने कमाना होगा। और हम, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत हो रही होती है, एंड हम क्यों खवातीन के अंदर का जो सा स्किल है और टैलेंट है उसको ना यूटिलाइज करें। तो एक तो ये मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट एक सोशल एटीट्यूड देखता हूँ कि एक औरत ने शादी कर ली, क्या आप उसके बाद काम करेंगी या नहीं करेंगी, क्या आप जॉब करेंगी या नहीं करेंगी? ये वाला सवाल कभी मर्दों से क्यों नहीं पूछा जाता? तो आई बिलीव कि अगर आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म कर देते हो किसी भी इंसान की, आप दरअसल उसके पार काट रहे हो, आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हो किसी और के ऊपर। लेट्स टेक अ कॉल हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। उबैदुर रहमान सुलेमानी अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अक्सर लड़कियां जो जॉब कर रही हों, नौकरियां कर रही हों, जब उनकी शादी हो जाती है, बजाय लड़की ससुराल में रहे या लड़के के साथ रहे, लड़की की वालिदा की ये ख्वाहिश देखने को मिलती है
کہ لڑکا آ کر ہمارے پاس رہے تاکہ ہمارا نظام بھی چلتا رہے اور ساتھ ہماری لڑکی بھی خوش رہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، لوگ جہیز کو کہتے ہیں یہ جہیز لعنت ہے، تو لڑکیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہو جائے ان کو حصہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اچھا میں مفتی صاحب آپ کے پاس یہ بات کا اس کا مطلب سوال تھرو کروں گی، لیکن اس سے پہلے مبین میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، منیب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے جہیز کے بارے میں، دوسرا انہوں نے ایک اور ایلیمنٹ شیئر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ذرا کہیں گے؟ آپ پھر سے تھوڑا، کیونکہ ان کی آواز لو آ رہی تھی، انہوں نے ہاں، جو جہیز کے بارے میں بات کی وہ انہوں کیا نے ہے جاب exactly؟ کا ایگزیکٹلی جاب کہا ہے کا۔ کہ جاب کرنے والی جو خواتین ہیں جی۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے رہ لیں، اس طرح سے رہ لیں. اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ مطلب کیا لائک ایک لڑکی جو ہے اس کی جاب جو ہے اگر وہ کر رہی ہے، بعد میں اس کو کہا جائے کہ آپ جاب چھوڑ دیں. دوسرا ایک انہوں نے جہیز والا ایلیمنٹ بھی شیئر کیا. جس طرح میں نے کہا ہے کہ سوشل کنڈیشنز اگر آپ چینج کرو گے تو وی ول ارائیو ایٹ اے سچویشن جدھر شادی سے پہلے ہی لڑکے کو بھی اور لڑکی کو دونوں کو پتہ ہوگا کہ کمانا از ناٹ این آپشن، ہم نے کمانا ہوگا. اور ہم بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اکنامک کنٹریبیوشن بہت ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ ہم کیوں خواتین کے اندر کا جو اسکل ہے اور ٹیلنٹ ہے اس کو نہ یوٹیلائز کریں. تو ایک تو یہ میں بڑا انفارچونیٹ ایک سوشل ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نے شادی کر لی، کیا آپ اس کے بعد کام کریں گی یا نہیں کریں گی، کیا آپ جاب کریں گی یا نہیں کریں گی. یہ والا سوال کبھی مردوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا. تو آئی بلیو کہ اگر آپ اکنامک انڈیپینڈنس ختم کر دیتے ہو کسی بھی انسان کی، آپ دراصل اس کے پار کاٹ رہے ہو، آپ اس کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہو کسی اور کے اوپر. ایز پر